बाजार के बढ़ते दाम पर ममता बनर्जी की सख्ती के बाद सॉल्टलेक में टास्क फोर्स की कार्रवाई। कोलकाता में बाजार में बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नाराजगी जताने के एक दिन बाद सॉल्टलेक के बीडी ब्लॉक में टास्क फोर्स ने छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व टास्क फोर्स के सदस्य रविंद्रनाथ कोले ने किया, जिन्होंने व्यापारियों को कड़ी फटकार लगाई। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि व्यापारी एक ही सामान को अलग अलग दामों पर बेच रहे थे। रविंद्रनाथ कोले ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की अनैतिक व्यापारिक गतिविधियां जारी रहीं तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि टास्क फोर्स के जाने के बाद व्यापारी फिर से कीमतें बढ़ा देते हैं। इस पर टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया कि मामले की जानकारी पहले ही स्थानीय थाने को दी जा चुकी है और यदि ऐसा दोबारा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स के अनुसार हाल ही में आलू के दाम में थोड़ी गिरावट आई है और प्याज के दाम भी जल्द घटने की उम्मीद है। नासिक से भारी मात्रा में प्याज आयात किया गया है, जो बाजार में पहुंचने के बाद कीमतों में कमी लाएगा। बाजार की स्थिरता के लिए टास्क फोर्स पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि यह देखना बाकी है कि इन कार्रवाइयों का वास्तविक प्रभाव कितना पड़ा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज दोपहर 2 बजे टास्क फोर्स की बैठक होगी, जिसमें आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ও যারা উঁচু দামে কিনেছে, পুরোনো পেঁয়াজটা 2700 টাকা ছিল, 40 কিলো পেঁয়াজ 2700 টাকা হলে তাহলে তার দাম পড়ে যাচ্ছে, কেনাই পড়ছে 67 টাকা। সেই জন্য তারা ওই দামে বিক্রি করছে। এখন নতুন নাসিকের পেঁয়াজ ঢুকেছে, সেটা 40 টাকা দরে ঢুকেছে, সেটা বাজারে এখানে 55 করে বিক্রি করছে। এটা 55, গতকালকে আরো 100 টাকা কমে ওটা 1500 এসছে। আমরা আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম আরো পড়বে। আলুর দামও তো ঊর্ধ্বমুখী। আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী নয়, আলুর দামেই তো এরা সল্টলেকের এই বাজারে যথেষ্ট নাম আছে, এরা তো 32 টাকা করে বেচছে, সব জায়গাতেই 32 টাকা। আপনাদের দেখে দাম কমিয়ে দেয় তো অনেক সময়, সেটা দাম কমিয়ে দেয়। সেই জন্য আমরা লোকাল থানাকে ইনভলভ করেছি। কালকে কলকাতার সমস্ত থানাগুলোকে সিপি মেসেজ দিয়েছেন ডিসির মাধ্যমে যে প্রতিটা যেসব টার্গেটেড বাজার, যেগুলো নামকরা বাজার, উত্তর কলকাতায় আমাদের ভিআইপি মার্কেট এবং সাউথে লেক মার্কেট, যদুবাবু বাজার, গড়িয়াহাট মার্কেট, বাঁশদ্রোণী মার্কেট, এই মার্কেটগুলো টার্গেটেড মার্কেট। এইখানে জিনিস ভালো বিক্রি করে কিন্তু দাম অত্যাধিক বেশি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তো ট্রান্সপোর্টের অভিযান চলছে, কিন্তু সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে কাঁচা সবজি থেকে শুরু করে আলু পেঁয়াজ সবকিছুর দাম ঊর্ধ্বমুখী। মুখ্যমন্ত্রীও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। না ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা কন্ট্রোলে আছে। টাস্ক ফোর্সে প্রভাব না পড়লে 32 টাকা করে এরা বিক্রি করছে কি করে? সল্টলেকের মতো যেখানে প্রচুর অভিযোগ ওঠে যে এখানে দাম বেশি না, এই নয়। পেঁয়াজও বেচছে 55 টাকায়, নতুন পেঁয়াজটা। এই অনেকে আছে অভিযোগ করার জন্য অভিযোগ করে, সেটা ঠিক না। আজকে আমাদের মিটিং আছে, সিএস ডেকেছেন, দিদি বলেছেন, সেই মিটিংয়ে আমি আজকের যা রিপোর্ট দেখছি সেগুলো আমরা তুলে বলছি। আজকে আলু এবং পেঁয়াজ এই মূলত এটা নিয়ে, আর শীতের সবজি ঢুকতে শুরু করেছে অলরেডি। ফুলকপির দাম রিজনেবল আছে 25-30 টাকা, আর বাঁধাকপি 45-50 কেজি। আর বাকি যে সবজিগুলো সবে শীত এখনো পড়েনি কলকাতায়।